I'm not the first. Et je sais, je ne suis pas le premier ni le dernier. But I'm among the people that they are counting. Je suis au milieu de gens qui... The right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles become strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple court, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what has happened to him. Glory to God. Hallelujah. Amen. The topic that I bring to you Le thème que je vous ai amené aujourd'hui, this morning. I bring to you this morning. le thème que je vous ai amené aujourd'hui, Please, can you fix his mic? I might go to have this very down. Hallelujah. The topic that I bring this morning, le thème que je vous ai amené aujourd'hui, in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Hallelujah. Tell your neighbor, in the name Dis à of, Jésus. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Not in the name of my uncle. Non, pas dans le nom de mon Not in the oncle, name of the pastor. pas dans le nom de pasteur, Not in the name of Pastor pas Daniel. dans le nom de pasteur But Daniel, in the name of Jesus. mais dans le nom de Jésus. Whatever you want to do, Qu'est-ce que tu peux faire? whatever you want to do, Tout ce que tu peux faire, you will do it in the name of tu Jesus. le feras au nom de If Jésus. you want to succeed, Si tu veux réussir, do it in the name of Jesus. fais-le au nom de If Jésus. you want to go higher, Si tu veux aller plus haut, do it in the name of Jesus. fais-le au nom de There is Jésus. no salvation Il n'y a pas de salut out of the name of Jesus. sans le nom de There is Jésus. no healing Il n'y a pas de out guérison of the name of Jesus. sans le nom de There is Jésus. no breakthrough Il n'y a pas de out percée of the name of Jesus. sans le nom de Jésus. If we are who we are today, Si nous sommes ce que nous sommes it's because aujourd'hui, of the name of Jesus. c'est à cause du nom de Jésus. Hallelujah. Amen. The Bible says La Bible in dit the book of Mark 16:17, dans le livre de Marc chapitre 16, whoever believe in my name, tous ceux qui croiront à mon nom, hallelujah, whoever will believe in my name, tous ceux qui croiront à this mon is nom, the things that will accompany him. voici les choses qui He l'accompagneront. will cast a demon. Il chassera les démons He will lay hand on the sick people. Healed. et le malade sera guéri In my name. dans mon nom. Hallelujah. In my name. Dans mon nom. So we have authority and power Nous avons l'autorité et le to pouvoir speak about him de parler sur and lui. in his name. Et dans son nom, Hallelujah. Amen. He said, in my name. il a dit dans son nom. So I come to understand J'ai compris, in. dans, If we're talking about in. si on parle dans, Hallelujah. amen. If we're talking about in, Si on parle dans, it is inside. c'est à l'intérieur. The Bible did not say on the name. La Bible n'a pas dit sur le nom. On the name of Jesus. La Bible n'a pas dit But sur le nom de say in my Jésus. name. Il a dit dans le nom de Inside of Jésus. the name of Jesus. À l'intérieur du nom de There is Jésus. a lot of things. Il y a beaucoup de choses. Whatever you are busy looking Tout ce que tu es en train de is in chercher, the name of Jesus. c'est à l'intérieur du nom So de Jesus Jésus. Christ is the cover of everything that you are busy looking. Jésus est la couverture de tout ce que tu es en train de I chercher. don't know if you are understanding me. Je ne sais pas si tu me comprends. What you are busy looking for, Ce que tu es en train de it is chercher, not outside of the name of ce Jesus, n'est pas à l'extérieur but du it nom de is Jésus. inside of the name C'est of à Jesus. l'intérieur du That's nom de why I Jésus. come to tell you healing is in the name of Jesus. La guérison, c'est dans le nom de Healing Jésus. is in the name of La Jesus. guérison, c'est dans le nom de Prosperity Jésus. is in the name of La Jesus. prospérité, c'est dans le nom de Breakthrough is in the name of La Jesus. percée, c'est dans le If you nom de Jésus. understand that, Si tu comprends you will cela, never play with the name of Jesus. tu ne joueras pas avec le If nom you de Jésus. understand, you will get everything that you lost by the name of Jesus. Tu prendras tout ce que tu as perdu dans le nom de The Jésus. Bible says, La Bible dit, one day Peter and John, un jour Pierre et Jean, they were going to the temple. ils partaient au temple. And they remember that time, Et dans ces temps anciens, temple was quite far. le temple était très loin. But people, they were traveling to go to the temple Mais les gens partaient dans le temple to praise the Lord. pour louer le I Seigneur.
le livre de 1er Samuel, quand on a dit Anne partait dans la maison de l'Éternel. Hallelujah. Amen. They were traveling to go to the temple Ils voyageaient pour partir dans to worship the Lord. pour louer le Seigneur. Hallelujah. Amen. But you and I, we do have a privilege. Toi et moi, nous avons le privilège. The church is our neighbor. L'église est de pas The loin. church is close to us. L'église est si proche. But we are not going to the temple. Mais nous ne partons pas dans le temple. But they were going even days. Et ils partaient même pour 2 jours. 3 days, 4 days, even a week to walk. 3 jours, 4 jours, même une semaine. To go to the temple. Pour partir à But l'église. your place, Mais dans ta place, your place of worship, ta place it is d'adoration, not even a day to go. tu ne pars même pas pour un jour. It is just for hours. C'est pour ces Others quelques just for heures. a minute. Pour que But they say we're not going to the church. nous ne partons pas à l'église. We are not going to church Nous ne partons pas à l'église. because I don't have a Parce transport. que je n'ai pas de But transport. them, they were going by their feet. Mais eux, ils marchaient à pied. Hallelujah. Amen. The Bible says it was the time of prayer. La Bible dit que c'était dans le temps de la prière. Peter and John, they were going to the temple. Pierre et Jean partaient dans le temple. Mendier It l'argent. was a good place where he can start to ask some people who is entering in the church so that they can give him money. C'était une bonne place où il peut demander l'argent chez les gens pour qu'on puisse le donner. My question is why they did not take him even to the market as we always see, who in the train as we always see people going to ask money. Ma question est pourquoi on ne l'avait pas amené dans le train ou même dans le marché? Hallelujah. Amen. Because if you see out, you will see them. If you go in the market, you will see them. Si tu pars dehors, tu ne verras pas le mendiant. Mais si tu pars dans le train, dans le taxi, tu verras le mendiant en train de demander l'argent. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Follow me very well. There is something that I will tell you. Suis-moi très bien, il y a quelque chose que je veux te dire. Instead of taking the man away to the market, he can ask money, but they take him outside of the church so that he can ask money. À la place de l'amener au marché, on l'amenait dehors à l'église pour qu'il puisse demander. And the people that they were carrying him, they did not put him inside of the church, but they were putting him outside of the Et church. les gens qui l'amenaient n'ont pas l'amené à l'intérieur de l'église, mais on l'a amené à l'extérieur de l'église. Il dit un jour, Pierre et Jean étant. They saw him, they were putting him outside. Ils l'ont vu dehors. And he was asking as he always asks. Il était en train de demander comme d'habitude. When he was asking them, Quand il était en train de Peter demander, looked at him properly. Pierre l'a regardé He proprement. looked at him properly. Il a regardé He started proprement. to examine why this man is here. Il a commencé à examiner And why pourquoi he's il est asking là me money. et pourquoi il demande l'argent. Peter looked at him and said, no, I don't have money. Pierre l'a regardé. I don't have a silver. Je n'ai pas I d'or. don't have a gold. Je n'ai pas But d'argent. one thing, Donc malgré qu'il était infirme, he was a cripple. il était And infirme, he was born like that. il était né comme ça. But his whole entire life, Et toute sa vie, he was depending on people. il dépendait de gens. Remember to take him there. Pour qu'on puisse l'amener là-bas, il dépendait aussi de lui. Another way, they make him as a company. Et Amen. Hallelujah. on l'a rendu comme une société. They make him as a company. On l'a rendu comme une They société. make him as a money maker. On l'a rendu comme quelqu'un qui fait He's l'argent. making money for them. Il est en train de faire l'argent Because pour though eux. he's making money, Malgré qu'il fait he l'argent, cannot go and buy something. il ne peut pas aller acheter. So the people that they are working, Et les gens qui marchaient, they will come and collect all the money. ils venaient récolter l'argent. If you refuse tomorrow, they are not going to take you. Si tu refuses demain, ils ne t'emmèneront pas là. And I don't know how much they're going to take and leave you with how much. Et je ne sais pas ce qu'ils vont prendre. Et ils If your life is depending on people, si ta vie dépend de you will toi, remain poor forever. tu resteras But today I come to tell aujourd'hui, you, je viens de if your life is depending on people, ta vie dépend de today is toi. not going to depend on people in the name of Aujourd'hui, Jesus. ça ne dépendra pas de gens. I say I don't care. Je dis, je m'en If fous. you are the one who brought me in South Africa, Si tu es la personne qui m'a I say I don't care. je m'en fous. If you are the one who give me a shelter, Si tu es la personne qui but I'm not going to depend with you je ne anymore. peux pas dépendre de My life is going to depend on Jesus. Tu vas dépendre My life is going to depend on my Creator. Tu vas dépendre I'm sick and tired of depending on people. Je suis fatigué de dépendre. Today it will be the end of depending on people. Ça sera la fin de la dépendance. Today it will be the end of suffering. Aujourd'hui, ça sera la fin. Where they always leave you, À la they place will never found you.
Si on te trouve, But if they come again, they will never find you. If they know you s'ils te connaissent within that suit, avec ces then with the same suit, avec le même but the time they will come again, mais les jours qui they viendront, will not going to recognize ils ne you. vont pas te reconnaître. Hallelujah. Hallelujah. His life was depending on the people. Sa vie dépendait de gens. And if he tried to refuse, they will say, we're not going to take you again. S'ils refusent, ils diront qu'on ne va pas t'amener encore là-bas. Hallelujah. Amen. So he will give everything. Il donnera tout ce He qu'il do a. have a choice, but he can't. Il n'a pas de Another choix. way, his life was so limited Sa vie était limitée. because he don't have anything to say. Parce qu'il n'a rien à They dire. were not going to take him. Il, And the people that they were taking him, et les gens qui they l'ont were looking like they sympathize with him. ils They comprenaient. were looking like they love him. Ils faisaient But surely they did not love him. mais sûrement If they were loving him, they're supposed to put him inside of the church, not outside of the church. Because inside of the church is where there's a visitation of God. Inside of the church is where there's the glory of God is coming down. It is in the depth of the Lord where the glory of God is busy manifesting. It is not outside of the temple of God. It is not outside of the temple of God. But if you want to see the hand of God, you will see it inside of the house of the Lord, not outside of the house of the Lord. Oh, the gate was called beauty. Malgré ils ont mis Though the gate was called beauty, say, let go in the house of the Lord. la maison de l'Éternel. But this man was not in the house of the Lord. L'homme n'était pas à la The man was outside of the house of the Lord. Ah, you can be here, but you are outside of the house of the Lord. ici, mais tu es dehors de la maison de l'Éternel. Amen. If you are outside of the Lord, you cannot see. You cannot partake from the blessing of the Lord. Tu penses que ça te dérange, mais ça ne te dérange pas. What you think, Ce que tu penses that is your problem. Maybe it's not the problem. que c'est ton problème, mais ce n'est pas le problème. What you see as a problem, maybe it's not the problem. Ce que tu vois comme un problème, ce n'est pas un He problème. asked Peter money Il a demandé because in l'argent his mind, parce que dans ses he thinks pensées, if I get the money, I will be satisfied. il pensait que s'il a la But Peter knows, he said, no. If I give you money, tomorrow you will be here again. You will ask again. If I give you money, you will ask another person money. So you don't need the money. You need something more than money. tu as besoin de quelque chose plus que I say, if you are asking God money, tu demandes à Dieu. maybe God is not saying to give you money. God is saying to give you company. That He will start to give you money. À la place de te donner, Hallelujah. Because if He give you money, parce que si tu tomorrow you will ask Him money again. demain, tu demanderas If you are l'argent. clever enough, Si tu es si instead of asking money, ask a à company. la place de demander Instead of asking money, ask a job. à la place de Instead of asking money, ask a work. Say, Father, I need to open a company so that I will be stable in my life. stable dans ma vie. Hallelujah. Amen. Amen. He asked you something, Il a demandé and quelque that chose thing is temporary. et cette chose était temporaire. Peter, look at him. He said, Regardez-le. this man is asking something that is temporary. Cet homme He will demande quelque eat and chose qui est finish. temporaire. But I have to give him something that is permanent in Je lui his life. donnerai quelque chose qui sera I permanent have dans to sa give vie. him something that is permanent in his Je lui life. donnerai quelque chose And qui once sera I permanent. give him, he will never depend again with people. If God give you, you will never depend on people anymore. If God give you, you will never depend on people anymore. You look down because you are depending on people. You don't have a choice because you are depending on people. But when the Lord will give you, you will never depend on people. You will depend with Him. When the Lord gives you, you will never be in shame again. Tu ne seras pas dans la honte encore. Souviens-toi, Remember, when the people they were giving him, quand les gens lui donnaient he was l'argent, still in the shame. il était toujours dans la honte. Don't they give him, Malgré qu'il le but he's donnait, in the shame. il était tolérera la honte. Peter looked at him Pierre properly. l'a regardé proprement. And when Peter fixed his eyes to Quand him, Pierre l'a fixé le he regard, said, look at us carefully. il a dit regarde-nous. Look at us carefully. Regarde-nous attentivement. Whatever you asking, C'est que silver and gold,
L'or et l'argent, I don't know. je ne passe pas. When the man hear that I don't know, Quand cet homme a écouté cela, he feel like he's broke. il était He brisé. feel like he's about to give up. Il s'est senti comme une He feel like abandon. this is bad news. Il s'est senti comme c'est une But mauvaise Peter nouvelle. said, but Mais Pierre a dit, I mais hear something. j'ai quelque When he chose. said I hear something, Quand il a dit j'ai the quelque chose, Bible says la Bible he dit, fixed his eyes to Peter. il a regardé He Pierre. looked at them Il properly. les a regardés Peter profondément. said, Pierre, in the name of dans Jesus, le nom de in Jésus, the name of dans Jesus, le nom de the name Jésus, above all names, le nom qui est the au-dessus de tous name les given autres to noms, us, le nom qui nous a the été name donné, given to us, le nom qui nous a the été name donné, above all names, le nom the au-dessus de name tous where les the autres Bible noms. says, La Bible all dit, knees shall bow down, toutes les and all gens, tongues shall tout confess cela confessera Jesus is the Lord, que Jésus est Jesus is the Seigneur Savior. et In Sauveur. my name, Dans mon nom, my name, dans mon you nom, will cast out the demons. tu chasseras les In my démons. name. Dans mon nom, You will give people children. tu donneras les In my enfants. name. Dans mon nom, Widow will remarry. les veufs se marieront. name. Dans mon nom, They will travel. ils In voyageront. my Dans mon name, nom, they will go higher. ils In monteront. my name. Dans mon nom, Hallelujah. Amen. Peter said, in the name of Tu as Jesus, dit dans le nom de stand Jésus. up and walk. Lève-toi In et the name of marche. Jesus. Dans le nom de Stand Jésus. up and walk. Lève-toi et In the marche. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Stand up and walk. Lève-toi et When he marche. heard that, Quand il a écouté the ça, Bible says, la Bible dit, Peter stretched up his hand. Pierre a levé Stand ses up and mains. walk. Il a dit, If lève-toi he et asked marche. money, Tu but demandes Peter l'argent. gave him his feet. Mais Pierre l'a donné le pied. Hallelujah. Amen. If he asked money, Il demandait but l'argent. Peter gave him his Mais feet. Pierre l'a So you donné need le the pied. feet. Tu You as don't need the besoin de money. pied. Tu n'as pas Because besoin if you d'argent. stand up, Parce que tu you peux will want to lèves. work. Tu peux If you stand up, Si tu you te will make lèves, money yourself. If you stand up, Si tu te lèves. you will have a choice. If you stand up, si tu te lèves, you will confuse your enemy. tu comprends. When they are coming, Quand ils they are viennent, not the place where they will find you. laisse la place But pour this te time trouver. around, Mais c'est ton when they will come in, quand ils they viendront, will never find you. When they always find you. dans la place où In tu the es. name of Jesus, Dans le nom de every knee Jésus. shall bow down. I don't know. Je ne sais What pas. is your people? C'est que I ton don't know. Je ne sais pas. What is your sickness? Qu'est-ce que I tu don't know. Je ne sais pas. The name of your problem. Le nom de But ton one thing I know. Mais c'est que je In the name sais. of Jesus, Dans le nom de Jésus. restoration is La coming. restauration. One thing I know. C'est que je sais. name of Dans le Jesus. nom de His Jésus. restoration is La coming. restauration. One thing I know. Quand je In sais the name of Jesus, dans le nom de Jésus. breakthrough is coming. La personne Breakthrough is coming. La personne arrive. In the name of Dans le nom de Jesus, Jésus. there's everything. Il y a What tout you're busy looking for. que tu cherches. If you have a problem, Si tu as un this problème, man, cet homme, he asked Peter and il a John, demandé à Pierre et and he Jean. get the answer. Et il a reçu la réponse. also, Et toi You aussi, will get the tu answer. recevras ta In réponse. these 3 days, Dans ce 3 prepare jours, yourself properly. prépare-toi I proprement. know my God, Je connais mon prepare Dieu. yourself properly. Prépare-toi The proprement. maker of heaven and Le earth, créateur de ciel et is de la able to terre. answer you. Il est là pour te Prepare your répondre. request Prépare properly. ton requête The proprement. promise keeper is going to answer you. Et il va te répondre. Prepare your request properly. Prépare ton requête Your proprement. Father Ton Père is going to answer est you. là pour te He is répondre. able Il est to capable answer your de problem. répondre. His answer to your problem. Il répondra à tes problèmes. Hallelujah. Et la Bible dit, This thing that the Lord is with me. contre les gens que So the people that the Lord is my contre redeemer. les gens que le He Seigneur redeemed my il life. a sauvé He ta vie. healed me. Il t'a guéri. Changed my Il a status. changé ton People were rejecting me. Les gens qui People were t'aimaient. passing me by. But the other day, I'm the one I was passing them. Si la personne qui le passe, c'est l'homme. Hallelujah. Amen. I'm the one I was passing Je them. suis la personne qui passe. Listen to me. Écoute-moi. When he stand up, Quand il s'est levé, he entered with Peter and John il est entré avec Pierre et Jean inside of the temple. dans le temple de Dieu. Et les They gens were not looking at Peter and ne John, regardaient pas Pierre but et Jean, people they were turning around. mais les gens se tournaient Look at et him. les regardaient. People they were looking. This is the Et man. il a dit, This is the man. voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Was sitting there Il était assis every single day. chaque jour. This is the man. Voici l'homme. Was asking out money. Pour demander This is l'argent. the man. Voici And l'homme. let me tell you something. Laisse-moi te The dire people that quelque they were chose. helping you, Les gens qui you will t'aimaient, help them tu now. les aideras You will maintenant. help them Tu les now. aideras You maintenant. will help them
them down. Tu l'aideras He maintenant. said he hit them jumping. Il est en train He de hit them sauter. jumping. Et il sautait. And the people recognize Et les him. gens l'ont reconnu. They will know you. Ils te They reconnaîtront. will know you. Ils te They will reconnaîtront. recognize you. Ils te They say reconnaîtront. we knew him. On le We connaissait. knew him. On le He's connaissait. a new person. Il est maintenant une Because the Lord parce is que le going to Seigneur, make a new way. il va créer un He's going to chemin. make a new way Il va créer un nouveau in your chemin life. dans ta He's vie. busy telling you in the book of Il Isaiah. a dit dans le livre de In the Isaïe. book of Isaiah. Dans le livre de Isaïe. Forget your past. On I'm nous about to start a new way. I'm about to start a new Je suis en train de thing. commencer le nouvel Forget your chose. past. On vit ton He's passé. able to make a way. Il est Where there's no way. là où il n'y a He's pas de able to chemin. make a way. Il est capable de faire le chemin. Là où il n'y a pas de Even in chemin. the desert. Même dans le He's désert. able to bring water. Il est capable d'amener He's de able to l'eau. bring water in Il the est desert. capable d'amener de l'eau dans le Bible says, désert. as he La Bible hit that dit, day, quand il est entré là-bas, listen to me. écoutez-moi, People were entering inside of the church. les gens entraient à l'église. Hallelujah. Amen. They entered to see a priest. Ils entraient pour voir le prêtre. They entered to see a priest. Ils entraient pour voir le I prêtre. don't know if they were in the queue. Je ne sais pas s'ils étaient en They ligne. were waiting. Ils attendaient Priest to deal with them. que le prêtre le consulte. But suddenly, Mais soudainement, the one was the first. la personne qui était le premier, Become the last. il devient le dernier. Because when he entered, Parce que quand il est entré, everybody turned around. toutes les personnes tournaient. They start to look at him. Ils ont commencé à les He come regarder. in the front. Ils ont commencé à regarder devant. The Lord is going to visit somebody. Le Seigneur va visiter Not quelqu'un. because you are in front. Pas parce que tu es devant. Not because you are in front. Pas parce que tu es devant. But because of His grace. Mais à cause de sa You grâce. can be the least. Tu peux être le But God dernier. visit you. Mais le Seigneur You become the te first. You become the first. Tu deviens le premier. You can be the least. Tu peux être le But dernier. when God visit you, Mais quand le Seigneur te you visite, become the first. tu deviens le premier. It happened even at home affairs. Ça arrive même dans les affaires étrangères. The people they wake up Les gens se réveillent. early at 4. Other people they sleep over there. Et les gens, il y a d'autres gens Other qui people dorment they sleep là-bas. over Il y there. a d'autres gens qui You dorment look là-bas. like you are at the list. Tu te vois comme tu es le dernier. You look like you are in the list. Tu te vois comme tu es le But the dernier. trouble starts at the Et beginning. les troubles commencent. The one is busy collecting a paper. Quand ils He said, I said, the trouble I'm not going to take you. Je vais pas He te goes prendre. from the list and says, I start from here. Il a dit, je commence It avec depends toi. by the grace of God. Ça dépend de la It grâce de depends Dieu. of the grace of Ça God. dépend de la grâce de Fear Dieu. not. Ne crains pas. Don't run away. Ne fuis pas. Remain where you are. Reste là où tu God is es. going to visit Le you. Seigneur va te Don't look like visiter. you are in the list. Ne te vois pas Don't comme tu es look le like you are dernier. in the back of Ne te vois everybody. pas comme tu es le dernier. Le Seigneur ne He's suit pas a le protocol protocole. breaker. Il est la personne qui brise le protocole. He's a protocol Il est la breaker. personne qui brise le He's a protocole. protocol Il breaker. est la personne qui brise le protocole. Écoute-moi. Listen to me. Écoute-moi. If you are under the law, Si tu es if you au-dessus de are la under loi, protocol, si tu es au-dessus du you protocole, cannot break a protocol. tu ne peux pas briser le If you are protocole. above a Mais si protocol, tu es au-dessus du you are the protocole, king of protocol, si tu donnes le protocole, you will break the protocol. tu briseras le You protocole. are not understand. Tu ne comprends pas. That's why. C'est pour cela. That's why. C'est pour It cela. was only C'était the seulement daughter of Pharaoh qui était quand vient de briser which le kind of protocole. protocol. Quel genre de protocole? They say Ils in ont the time of Moses, dans le temps de Moïse, all the child men tous will be killed. les bébés, garçons, Everyone was obeyed et en because train they de were faire under the law. ils étaient au-dessus de But la loi. because Mais à she cause, was a princess, elle était une princesse. Elle était une the princesse. giver of the law, it was the father. Et la personne qui donnait la loi, c'était son It père. was the father of the C'était son princess. père. He said, though there's a law, Elle a dit but la in loi. our house, Mais dans notre my maison, father is the giver of the law. mon père, il sera I'm la going personne to qui donne la break loi. it Je because vais it's my briser father. cette loi parce que c'est mon père. He went and took the male child. Et elle a connecté l'enfant. No one was against it. Et personne n'était contre cela. On l'a accepté parce You que are a son and daughter of tu es le the fils king. et la fille du roi. We accept it. We will On keep l'a the child. accepté et on va garder He break the l'enfant. law. Elle a brisé I la don't loi. know Je ne sais if pas. in your family Si dans ta famille, there's a law il y a une loi that is busy blocking you. qui peut I don't bloquer. know Je ne sais pas. in your family Mais dans ta if famille, there's a case s'il y a une that is busy malédiction killing you. qui te But tue, remember, mais you rappelle-toi, are a prince and princess. tu es le prince You are a et la prince princesse. and princess. Tu es le prince
break that law. You have the power. In the name of Jesus. 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 I remove that case. I remove that law. That was troubling me. I will never depend again with people. I will never depend with people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I will never be a beggar. Stop begging again. I stop begging. I stop depending on people. In the name of Jesus. My life depends on God. My life depends on God. In the name of Jesus. Walk in your business. Start to walk. Start to walk in your journey. Walk in your destiny. Walk in your destiny. Walk in your business. Walk in the business. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Remember powerful name. In the name of Jesus. Asseyez-vous. As I'm closing. Je suis en train de... Verset 17. Mark 16, 17. Marc chapitre 16, verset 17. And this sign will accompany those who believe. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. In my name. Dans mon nom. They will drive out demons. Ils chasseront le démon. They will speak in a new language. Ils parleront dans le nouveau langue. Hallelujah. Amen. The Bible says those who believe. La Bible a dit ceux qui croiront. If you believe. Si tu crois. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You will never suffer. Tu ne souffras jamais. If you believe. Si tu crois. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You will remove a mountain. Tu enlèveras les montagnes. If you believe. Si tu crois. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let me just give you an example. Je vais te donner Maybe you are quelques taking it exemples. lightly. Peut-être tu le prends. Ask the people that they are busy walking in the name of president. Demande les gens qui jouent avec le nom de président. Demande les gens qui marchent avec le président. If you walk, personne ne te touchera. If I present myself, si je me présente moi-même, even to the court, même dans le nom de président Ramaphosa, everyone will pay attention. Tout le monde paiera attention. To see what I'm about to say. Pour qu'ils puissent regarder ce que je veux dire. They will not going to treat me as they are treating other people. Ils ne vont pas me traiter de la même manière qu'ils traitent d'autres gens. Because I come in the name of the president. Parce que je suis venu avec le nom de président. Another way, I representing president. Dans certaines manières, je représente le président. Whatever I will say, they will obey it. Tout ce que je vais dire, ils vont obéir. Because it is like a president is saying. Parce que c'est comme le président qui est en train de dire. Other people they are traveling because of the name of president. Il y a certains gens qui voyagent à cause du nom de président. You know, you don't need only to carry even the name of who's. Je suis venu dans la famille de Fatih. I come from the family of Ramaphosa. Who's going to touch me? Je suis venu dans la famille de Ramaphosa. Qui me touchera? Personne. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So you don't know your identity. Tu ne connais pas ton identité. You are from the family of Christ. Tu es dans la famille de Christ. Nobody will touch you. Personne ne te touchera. Even that demon are busy troubling you. Même ces démons qui te The Bible demandent, says you will cast it out. tu les chasseras In my name. dans mon nom. Present the name of Jesus. Présente le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Everything will bow down. Toutes choses fléchiront. Mountain will move. Le montagne Because s'enlèvera. of the name of Jesus. À cause du nom de Jésus. The problem is Le problème c'est quoi? we are not using the name of Jesus. On n'utilise pas le nom de Jésus. You are trying to use your experience. Tu utilises ton expérience. Hallelujah. Amen. Peter did not say in my name, Pierre n'a pas dit à mon but nom. said in the name of Il a dit Jesus. dans le nom de If Jésus. you believe in the name of Si Jesus, tu crois au nom de if you Jésus. believe in the name of Si tu Jesus, crois au nom de Jésus. miracle is your portion. Le miracle sera ton partage. If you believe in the name of Si Jesus, tu crois au nom de Jésus. breakthrough Le is percé, your portion. c'est ton partage. Believe in the name of Jesus. Crois au nom de Jésus. Whatever you're busy looking for, Tout ce que tu es en train de chercher, you will get it. tu le recevras. In these 3 days,
Dans ces 3 grandes journées, Ask God something. demande à Dieu quelque chose. Ask God something. Demande à Dieu quelque chose. He asked Il a demandé and he gets. et il a reçu. Say, Father, Dis, Père, I've been asking. si j'ai demandé, I never get. je n'obtiens pas. But in these 3 days, Mais dans ces 3 jours, I want to get something. je veux recevoir quelque chose. I don't want you to come to pray as usual. Je ne veux pas que tu viennes prier comme d'habitude. Every something Aie quelque chose that you are going to pray for. que tu vas Say, prier. Father, I have a problem. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai un No one problème. will give a solution. Et personne ne peut donner la solution. C'est toi. I want in these 3 days Je veux que dans ces 3 to get a jours, solution. que j'obtienne la You will get solution. it in the Tu name of recevras la Jesus. solution au nom May de God Jésus. bless Que you. le Seigneur te bénisse. Acclamons pour le Seigneur, acclamons. Papa, que Dieu vous bénisse. May the Lord add mighty more. Papa a bien parlé. The Father spoke wonderfully. Ne sois pas dehors, Don't be outside. entre à l'intérieur. Be inside the streets. Alors à partir de lundi et vendredi, Monday to Tuesday ça sera pour le serviteur. will be for servants only. Tous les serviteurs All the servants seront ici. will be in this place. Que tu sois chant, Either you're a singer, que tu sois protocole, usher, tous les serviteurs all the servants seront ici. will be À here. partir de lundi, From 6 p.m. nous from allons here, commencer notre we prière. start our prayers. Les jeudis aussi, On Tuesday as ainsi well, que le vendredi. Nous sommes en and jeûne. Wednesday and Friday as well. C'est une retraite de It's prière. a retreat of prayers. Jeûne et prière. Fast and Ce pray. n'est pas les grèves de fête. Ce n'est pas la grève de fête, Amen. mais c'est jeûne et prière. It's the fasting and prayers. Amen, amen. Amen. Nous allons demander à notre papa de venir Going nous to ask the bénir. Father to come and Quand bless il us. vient, acclamons pour le Seigneur. Amen. Glory to God. On Wednesday, mercredi, On Wednesday, on aura notre premier guide we're going to have our first de 10h à 12h. from 10 to 12. Amen. Amen. 10h à 12h. 10 to 12. Et puis 14h, And on 2 p.m., 14h à 16h. 2 to 4. 14h à 16h. 2